Keeping it slow, up the window. I'm always waiting for you to be waiting there. Search endless. Defend the objectives. Wall mid. Burn na, pumasok sila. One more. Mag-reload ka agad bakla. Ang inang tutok yan. Nice try. Drop the bomb. Get ready for the next. Base nila. Yes, arin pa tayo, no. Baliw. Baliw. Topa ka. Unat niya, Panginoon ko. Nice one. Sige ba ang Panginoon mo? Punot nga yun. Sinatay ko na yun. Baril ay pwedeng gamit sa mga kupal natin. Naiilit ako. Bale, tatlo ng short eh. Wow. Destroy the objective. Nice one. Nice one. Impressive. Baka sumabog ka dyan. Impressive. Suicide. UAV online. Gago is Ben. Ace. The fuck? Our UAV has been destroyed. Naka-LMG siguro. Nasira na agad eh. Bomb has been planted. Friendly God. Shock RC is coming. Ayun lang. This one. Nice na yan. Friendly Shock RC has been destroyed. Ace na to. Ay, Oh, gagi. gago is. Boom! Hit that shit. Nice For one. the next round. Pangalang head glitch yun. Kaya nga eh. Nice one. Teka lang, defense mo. Ulat niya gabi. Dapa. Nice one, Aki. Huli ba? Napunta na sa'yo. Kita ka. Nasa'yo pala bombe. Ang ulat niya. Let's go, GG. Nice one. 5-man pala sila. Yung kalaban natin kanina. Kaya, Well stuck. Destroy the objective. We got the bomb. Dito yan, oh. Frag out. Nice trade. Reloading, cover me. Yun dun. Enter the bomb site. Planting. Wait lang. Naka-thermite agad dito. base nila. Bomb has been planted. Baka umigot dyan. Ano, iya. Likod mo na pala. Enemy in sight. Sila ba? Enemy down. Ano ko na Nice sa one. posting, saan dito? Let's go this way. Stairs. Changing mag. Cover me. Ang ano ay This dumapa. one. Nice work. Ready for the next round. Gago yun lang. Base nila. Base nila Ibaba naka. ng stairs ha. It's all up to you now. Nice try. Mission. AFK pa yung Ah, natira. no. Bakit? Siya. Iya. Mention. Ano? Kunat niya, Panginoon ko. Shit! Cover me. Ang unat nun. Ay, straight. Defend the objective. Yung armor nun. So, doyo. Buhay yata yun, 250 eh. Unat eh. Meron pa sa baba mo. Nice try. Gago ano yun? Last man standing. Dati dyan, piso buhay. Nice one. Nice one. Nice one.
Ang dami nangyari di may paliwanag oh. Sabay-sabay eh. 2 down. Dami trailer. Ay, trailer. Binary. Enemy down. Tigas mo. Trailer. Smoke out. Firing range utak mo pre ah. Masyado pa. Gago. Ano? Gagi, Connector ubos. na lang. Connector daw nila. Connector na lang. Naka-SR na. Connector na lang, last one. Uy, sayang. One hit na lang. Ito lang. Planted. Changing mag. Turn nila. Cover Lang. me. Diyan ka tingin. Tama. Diyan ka lang din. Sige lang, sige lang. Dito na. Uy, sayang. One hit ulit. May bigay siya ng ano. Ganun. Ayun yan. Kita mo. Nice one. Nice one. Nice work. Connector. Info. Nice one. Connector dalawa. Copy. Mabuti ka din dalawa. Bomb defuse. Gagawag naman. Wala na kasi siya kung ginamit ni siya eh. One. Confirm. Ilan yun? One hit na lang. May narinig ako sa connector natin. Winery, dalawa. Isa na lang, winery isa. Barrel, nice one. Grabe kayo. Ang galing. Nice try. Base nila. Wait lang, lag ako. Nawala. Lag ako, wait. Hit na ako rin. Connector isa. Naka-SR. Sige, plant ka na. Wait, copy lang. Last man standing. Uy, gagi. Connector pa rin. Pumuntang mid. Hindi ka sure. Wala naman inikot. Likod mo, sinasaksak ka. Baka Wala. umiikot Yun na. Then, walang tutok. Ah! Ito dito. Nagsaksakan lang mo nyo. Pasaway! Nice one. UAV recon is standing by. Do or die yun ah. Putang ina. Feeling ko yung dibdib ni Delvin kumakabog ngayon. Walang ngingahan eh. Destroy Sobrang the ano yun ah. objective. Sweaty. We got the bomb. Violet si Delvin, duminga eh. Nice one. One down. One down. Meron Nice pa isa. one. Shadow. Shadow. Nice trade. One down, Yan. shadow. Patay na yung shadow. Connector na lang ata. Patay na. Plant. Na-open na. The bomb has been Ang ganda planted. ng manowar niya ah. Base nila. Siguro Nirush lahat. Dito lang ako. Try na. sinunog eh. Nice work. Get ready for the Ilalim mo, Teya. Sniper yan. bomb site. Open A Isa pa. Joke lang pala. Isa roulette. Gagong dami sa ano. Planted. Gago dami dito. Saan? Doon? Baka mag-main na. Pero baka mag-tunnel din sila. Baka mag-main. Ay, na-plant nyo na pala yung bomba. Yeah. Pero isa. Ewan ko lang kay DS last. Pinig ko na kay ano, kay ito. Streamer. Galing yellow yan kanina eh. Ayun na, dito na nga. Main na. Main, wala dyan Tokyo. Dito. Dyan. Ando na. Silip ka dito. Silip ka. 10, Oras lang, Nine. oras. 8, Silip ka. 7, 6. Silip ka. Oras lang. Silip siya. One. Nice one. Nice work. Get ready for the next round. Sumilip nga. Pasaway. Dito. Sila ulit. Sila ulit gago. Destroy the objective. Joke lang. Bomb acquired. Babawi ulit. Papabawiin daw tayo. Gagi. Nice one. Nice one. Down. Bobo. Baka man over ka na agad. Sila, oh. Info. Wala kami info. No info. Sinilaban agad. Gago, wala. O, libre A. Plant. Pre A.
the bomb. Bomb has been planted. Connector niya. Gago. Ang layo ng tingin ko. Base nila. Target down. Kunat mo. ah. Baka may mag-flank ha. Flank nga. Winery isa. Tunisia. Ay, Tunisia. Tangina mo. Mali. Gago. Hindi rin pala, winery. Kanina pa kasi tayo nagtutunisya. Nakasi. Sakit nga yung CX. Winery isa. Tingin ka dyan sa winery. Let's go this way. Winery na. Okay na. Nice one. Tara. Okay, sugutin nyo kahit saan. Bisa sama-sama. Aray ko, ito. Gago, sniper ha. Sakit. Hindi ko nadalihan. Na-hitmark ako. Ayoko na. Wait lang. Meron na dito sa A. Ingat lang dyan tayo, meron. Putang ina ka. Gulot ako. Nice one tayo. Nice one tayo. Meron pa dyan tayo. Sniper sa Third mid na. pa rin ha. Connector na lang, connector. Hindi naman shadows. Clear na. Dyan din. Happy. Nice one. Wait lang. Nice one. Pesa. Connector na lang, connector pa nila. Base nila. Isa winery. Nakulat na isa. Dalawa. Base nila. Nice one. Gagi ta. Uy, harap mo na. Ayun. Saan dumaan yun? Connector natin. Huli ka. Nice one. Enemy down. Nice one. Well done. Nice work. Sige. Ako Madali ka dyan tayo. Piling ko mag-abis ito. Dito ako sa shadow. Meron na. Walang B. Sa E. Winery ah. Happy. Meron bang B? Nice one. Sa B down. Dito pala sa E. Sayang. Winery Merong winery. Patay na. Gago. Pa dyan natin din. Dalawa lang ata yun. Ingat lang dyan E. Happy. Meron dyan. SR dito. Let's go this Muntik way. na ako rin. Tapos Patay na guys, SR ha. Yun, nice one. Lanting na kayo. Nice work. Get ready for the next round. Bomb spotted. Sorry pa naka-off-mic ako kanina. Charlotte. Paplant sana siya Ito talaga. Objectives. Ay, hindi na ako yun. Pangit yung map. Huwag niya nang iboto yung Tunisia. Huwag lang Kandor, puta. Hack nila lang. Yun, here, hack no. Bomb defuse. Baka mas may defuse. Dito Ano na na sa akin? Dito na sa akin. Smoke kasi siya eh, puta. Kunat niya gagi. Nice one. Kalawa ka. Tayo. Saan tayo? May naka-SR sa bin, may naka-SR sa bin. Destroy the objective. Kahit saan, ano? Puso magkano? Sige, libit tayo. Parang check lang. Di na ako nag- Enemy down. Dalawa na lang yan, oh. Nakaman over pa. May nakaman over. SR yata sa base nila. Ban? Silip ka pa dyan eh. Ayun, Nice sa taas, one, sa nice taas, one. sa taas. Nice try. Silip ka pa eh. Try tayo, ya. Dito ba? Ano yun? Ba't to? Hindi, Walang kaya mo may yan. gago. Parang ewan lang. Kaya wait, wait. Nalalaglag. Defuse. Nandyan, Tokyo, nandyan. Ah. Nice one, GG's. Nice one. Holy GG. shit. Tara. Hoy! Tangin na to. Hoy! Nandyan sa'yo, Tokyo, ah. Isa pa. Meron pa dyan, Tokyo. Meron dito ah. Ano, kala ko dito tama. Naipit ako sa ano? Binto. Naki-Tokyo. Accurate. Nice one. Try ba ito mag-plant? Pa-cover. Bar. Pag-isip ka ng langit yun. Sheesh.
Dala mag-isa, ah. Baril yung sikip ng dugo lahat. Huwag ka lang matalo sa lahat. Sino binabaril mo dyan? Pinabaril nun dun. Ghost stat siguro. Plan ka sa kala siguro na nasabi ka pa rin. Ano? Plan sa taas. Bomb has been Pwede kaya? planted. UAV online. Yun, UAV. Naka-ghost. Wala. Naka-ghost. Nasa may bar narinig ko. Hey. Grabe naman talaga. Pwede. Dalawa kabilaan. Nice try. Harap likod. Lost that round. Yeah. It's not over yet. Ready up. Next lang yan para switch. Nakatawid na yung attacker. Mag-mid bar ako, ah. Defend the objective. Sige, ako sa P. Mula nag-ESR sa kanila, ano? Meron na rito sa long egg. Happy. Dami. One down dito sa B. Check ka na dun, Teya. Bomb spotted. Bomb drop dito sa akin, ah. Parking. Nice one. Nice one. Pag wala ko tutok, di ko na siya tutukan, bobo. Nice Base three. nila, nice one. Nice work. Oo siya. Makapatong sa table. Ay, gago, dun din. Sige, take your time. Sige daw. May oras. 20 seconds pa. Grabe talaga yung This baril. one. Lupet. Nasaan? Na oil. Ayun, sa sulok. Gago ka. Pakaba. GG's na. Clip that shit. Wala na akong tutok. Ako din. Ay, Teya, bomba, ah. Paano na lang? Ilang best ba ng donation? Sa top L. Bomb has been planted. Niminira ikaw ang tumatalon. Sige lang, dyan ka lang. Magbantay ako. Gayaki, hold mo lang yan. Hindi ka ta-info. Dito kay Iya. Dito kay Iya. Yan. Siguro ka. Sa bintana, Iya. Kanan mo. Baka umikot. Para mag-image siya. Umakit siya ng mid Mikot na. Trailer. Kaliwa, pre. Kaliwa. Ayun, oh. Last Ayun, man oh. standing. Sige, Finish. oras na lang. 9, 8, 7. Oras lang. Okay, oras. 9. Nice try. Nice one. Nice one. Grabe, 9 kills. Nice try tuloy. Okay siya, oh.